welcome to English class today. Today, Miss Sarah want to learn English with you with the second grade in primary school of Yuwati Bakti. Dan sebelum memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sarah ingin mengingatkan anak-anak tetap mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, buku English textbook-nya dipersiapkan. Yang kedua, alat tulis tetap dipersiapkan. Yang ketiga, anak-anak tetap memakai baju sekolah di hari bahasa Inggris diadakan. Oke? Kemudian yang terakhir adalah anak-anak tetap konsentrasi untuk melihat screen, kemudian mempelajari bahasa Inggris pada hari ini. Are you ready? Yeah, I'm sure that you are ready. Nah, kemudian Miss Sarah mau ajak anak-anak untuk look at the screen, please. Tuh, in the last meeting, anak-anak sudah menyanyikan lagu tentang How Are You Today. Nah, hari ini Miss Sarah ingin review lagi. Kita akan sing a song together, me and you, about How Are You Today. Okay, 1, 2, 3. Track 5, Song Chest, page 17. K. Listen and sing along. How are you today? Let's sing together. How are you today? How are you today? How are you? How are you? How are you today? I'm great. I'm great. Great, 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 great. I'm great today. Okay, now after you sing that song, we are gonna to look at the picture. So, what is this? You know what is this? What is this? And what is this? What is this? What is this? And what is this? Sekarang kita mau baca sama-sama ya. Mulai dari yang pertama. Ikuti sehabis Miss Sarah. Bat. Good job. Basketball. Good job. Good. Soccer. Ballet. Baseball. Good job. And then sekarang Miss Sarah akan bertanya, kira-kira is he happy? No, he is bad. Is she happy or good? Yes, he is. And then what color of this grass? Green, good job. And then sekarang di section yang ini anak-anak akan listen and number. Anak-anak akan listen di audio, kemudian number berdasarkan audio tersebut. Sebagai contoh, nanti ada nomor 1, basketball. Nanti di situ anak-anak tulis number 1 di dalam boxnya. Oke? Kita mulai ya. English Chest 2. Copyright 2010. Compass Publishing. All rights reserved. Unit 1. The Weekend. Lesson 1. How are you today? Track 1. Word Chest, page 12. A.
listen, and number. Number 1. Basketball. I play basketball. Number 2. Ballet. I do ballet. Nah, isi nomor 2. Ballet. Number 3. Good. I feel good. Write down number 3. Number 4. Soccer. I play soccer. Write down number 4. Number 5. Baseball. I play baseball. Write down. Number 6. Bad. I feel bad. Write down number 6. Okay. I give you 1 minute for write it down. Have you finished? Okay, now kita mau koreksi sama-sama ya. Mau koreksi sama-sama. Tadi yang number 1 adalah basketball. Good job. Tadi audio scriptnya mengatakan bahwa basketball. I play basketball. Berarti number 1. Good job. And then number 2. How about number 2? Ballet. I do ballet. Okay, now is it ballet? No. This is. Let's take a look. Good job. Number 3. Good. I feel good. Which one? Is this? Or this one? This one. Okay, let's take a look. Good job. Okay, number 4. Soccer. I play soccer. So which one? Good job. Number 5. Baseball. I play baseball. Which one? This one. And then the last one, bad. I feel bad. Jadi yang terakhir adalah number 6 adalah yang bad. Siapa yang benar semua? Kalau benar semua hebat ya. Yang belum benar boleh diperbaiki. Nah, sekarang Miss Sarah mau ajak anak-anak untuk lihat ada apa itu, gambar apa itu. Di situ ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar yang pertama itu ada boy and girl. Gambar kedua ada girl and boy. Nah, di sana ada ask and answer. Ada yang asking, ada yang answering. Nah, asknya bagaimana? Yang number 1, coba kita baca sama-sama ya. How are you today? Kemudian yang perempuan jawab, I'm good. Okay, good job. Sekarang yang number 2. Yang perempuan dulu yang bertanya, how are you today? Sekarang yang laki-laki, I feel bad. Good job. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nih, I have a story. Before we talk, listen, and read, Miss Sarah akan membacakan cerita dari gambar yang anak-anak lihat ini. Nih, Eric is in the book club. Katie come to the book club. She say hi to Eric. Eric asks how Katie is. Katie says she is fine. Katie asks how Eric is. Eric says he is not so good. He has a cold. Okay, now listen the audio. Anak-anak dengarkan audionya. Nanti anak-anak mau mendengarkan dan kemudian membacanya bersama-sama dengan Miss Sarah setelah audio ini diputar. Okay? Track 2. Listening chest. Page 13. C. Talk, listen, and read. Hi, Katie. Hi. How are you today? Fine. How are you? Not so good. I have a cold. Oh no. Okay, now we are read together loudly. 1, 2, 3. Hi, Katie. Hi.
How are you today? Fine. How are you? Not so good. I have a cold. Oh no. Nah, kalau sudah baca sama-sama, sekarang I have a question for you about the pictures. The first one, what can you see in the pictures? What can you see in the picture? I can see apa? I can see Eric in the book club. And there are a lot of things in the book club. There are books, so many books, and Katie comes to the book club. Benar tidak? Terus apa lagi yang anak-anak, what can you see in the picture? Ya, benar. Kita bisa melihat ada Eric di sana. Nah, kemudian the next question, how is he? How is he? Kira-kira how is he? He is sick. Atau he has cold. Begitu. Kemudian Miss Sarah mau tanya, ini buat anak-anak ya yang ada di rumah. How are you today? Wah, terima kasih sudah dijawab. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah anak-anak akan fill this blank. Oke? Seperti conversation sebelumnya. Coba lihat the first box. Itu kira-kira apa? Benar, yang pertama ini adalah Hi Katie. Kemudian Katie-nya jawab Hi. Kemudian apa lagi yang dijawab oleh Eric? How are you today? Kemudian Katie jawab apa? Fine. How are you? Kemudian Eric-nya jawab apa? Not so good. I have a cold. Kemudian si Katie jawab lagi, oh no, katanya begitu. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk trace and write. Trace itu S H A apostrophe S seperti itu. Sebelumnya di semester sebelumnya ataupun di kelas 1 anak-anak juga udah belajar ya. H E H A S. Nah, sekarang sebagai contoh, kalau sudah di trace, anak-anak jawab pertanyaan nomor 1. Contohnya ya, how is she? Jawabannya bagaimana? She's fine. Sesuai dengan cerita tadi ya. Kemudian number 2, how is he? He has, dijawab, silakan ditulis, write it down. Kemudian number 3, ini buat anak-anak ya, the questionnya buat anak-anak. How are you? Jawabannya, I'm. Sesuai dengan keadaannya anak-anak hari ini. Sudah ditulis? Oke, sekarang kita lihat, kita akan mengkoreksi sama-sama ya. Nah, jawaban nomor 2 adalah how is he? He has a cold. Sesuai dengan percakapan tadi. Yang benar, good job. Yang belum benar boleh diperbaikin ya. Nah, sekarang number 3. How are you? Kemudian jawabannya I'm good, I'm fine, atau I'm great, I'm not so good, I'm not well. Banyak sekali jawabannya. Nah, sekarang coba lihat yang part E. Buka English Chessbook-nya yang part E. Sudah? Have you finished to open that book, your book? Nah, sekarang Miss Sarah ada cerita
sebelum masuk ke gambar ini, misalnya ada ceritanya nih. Didengarkan baik-baik ya. The girl asks, "How are you today?" to her friends. The boy with a balloon says, "Great, he feels great." The boy in the green shirt says, "Not so good. Oh, he feel not so good." Nah, itu ceritanya. Sekarang berdasarkan cerita tadi, anak-anak coba sekarang isi kata yang tidak ada dalam kalimat di gambar tersebut. Nih ada the girl. Apa yang dia katakan? What she said? How are you today? Benar. How are you today? Coba kita lihat. Benar. How are you today? Kemudian yang laki-laki yang menggunakan hat menjawab, "Great," katanya yang membawa balloon. Kemudian yang laki-laki yang menggunakan green shirt say, "Not." Benar, not so good. Nah, karena dia lagi ketumpahan es krim ya. Nah, begitu. Kemudian kita lihat yang part F. Anak-anak will listen the audio. I will play for you, so you listen carefully, okay? Track 3. Talk chest. Page 14. F. Picture prompts. Number 1. How is she today? She's great. Number 2. How is he today? He's fine. Number 3. How is she today? She's not so good. Number 4. How are they today? They're okay. Okay, after listen the audio, sekarang look at the picture. Picture 1, picture 2, picture 3, and picture 4. Picture 4 itu apa? Bagaimana sih girl itu? Great, benar. Kemudian yang number 2, bagaimana keadaan yang boy yang ada di sana? Fine, good job. Sekarang number 3. How is it? She feel not so good. Benar. Yang number 4. How are they? They are okay. Nah, sekarang coba lihat ada feeling chart di sini. Ada seperti tangga ya. Nah, di situ menunjukkan ada dari feeling yang unhappy sampai menjadi happy tingkatannya. Dari yang unhappy not so good, kemudian menjadi fine atau okay. Kemudian dari fine atau okay menjadi great. Kemudian menjadi terrific. Tentunya ada lagi bahasa-bahasa lain yang menunjukkan feeling ya atau perasaan. Misalnya kalau ditanyain sama orang lain, how are you today? Tidak hanya jawaban 4 ini, tapi bisa lebih daripada itu. Misalnya, I'm awesome, atau gorgeous, atau lebih dari itu, wonderful juga bisa. Jadi gunakan sesuai feelingnya anak-anak. Bisa? Bisa, good. Sekarang, for your task, Miss Sarah ingin anak-anak listen di audio lagi satu kali lagi. Kemudian tuliskan di buku tulis yang number 1, number 2, number 3, number 4 berdasarkan audio yang dengar. Miss Sarah kasih contoh ya. Track 3. Talk chest. Page 14. F. Picture prompts. Number 1. How is she today? She's great. Number 2. How is he today? He's fine. Number 3. How is she today? She's not so good. Number 4.
How are they today? They're okay. Nah, for the example, number 1 itu ada great tulisannya dan kemudian ada gambar anak perempuan yang mendapatkan nilai A+. Nah, anak-anak harus tulis apa di buku tulisnya? Misalnya, number 1, tulis boy. Ada boy, titik 2 bertanya, how is she today? Tanda tanya. Kemudian di bawahnya tulis ada girl, titik 2 lagi, she is great. Nah, seperti itu berdasarkan audio yang anak-anak dengar tadi ya. Ditulis seperti itu di buku tulisnya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ke misera yang difoto hanya foto tugasnya saja. Ingat, tulisannya adalah tulisan Latin, oke? Nah, sekarang pertemuannya sudah selesai tentang how are you today. Semoga ilmu yang diberikan hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak ke depannya. Minggu depan kita masih membahas tentang how are you today ya. So, anak-anak tetap belajar tentang lesson yang tadi kita sudah pelajari. Have a great day. Bye.